It's up, bro. Gusok, i-prank pasab na ito din. Mapapaypayat ng pampers. Yan mga gusok. Aparo. Pampers. Hello. Pampers. Hello. XL. XL. Pampers. Hello. XL. Nasa groceryhan. Hello. Nasa groceryhan. Hello. Nasa ubos. Hello. Oh. Hello. Dito sir, lagi. Agi ka dito sa danan. Ubos. Dito grocery. Ubos. Aparo. Hello. There is Miss Grand Philippines. Aparo. Aparo. Hello. Selamat. It's up, bro. Shout out siya pa ngayon. Ngayon. Ah? precious. Precious. Nakaasa man Precious. Nagatubod. Tubod yan. Shout out mga kagusok ko. Na-prank na to si Ma'am Precious. Apelido. Landa no? Yan mga kagusok no. Shout out. Ganoon na to. Pwede maka-picture sa imo ma'am. May picture tatad-taod no. Shout out. Shout out sa Muyab. Wala. Uyab yan mga kagusok.